guys, so this is me, Rose Mitch. So this is me, Jolene FG. So, we are another vlog today. So, ngayon guys, paprank namin si Rose guys. Dito siya. Ignoring with honors. Isit-up muna natin yung camera guys. So, naka-set up na yung camera guys. So, start with ignoring with my honors. Maglaro tayo. Sige. Ng pakula. Sige. Parang mga bata. Pakula. Masarap. Inumin. Pakula masarap. Inumin. My name is Sharon Coneta. Ruben Padilla. Eric Songayan. Angel Sing. My name is Apu. Apu. Apikulo. Chinese, Japanese. Jili is goldfish. Jili is goldfish. Oh, talo ka. Ito. Dito. Ulit. Oh, correct. Ulit. 1, 2, 3, go. Manggo tayo. 1, 2, 3. Mangga, hinog na pala. Oo, hinog na ako. Sino sasali sa larong ito? Ang makamali ay pipiliin ko ng 1. Hey. 1. Balik pa gani. 1, 2. Sa ulit tayo. Aray, nakamali ako. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9. Ah! Aray! Ano naman? Espap. Ano ba yun? Espap. Ganda. Espap. Binig ba? Binig. Ano laruin natin? Tamis. Sige. Una yung sa'yo, anong kanan. Akin, tapos sa'yo, tapos sa'yo. Tambis, mabuak. Ay, itlog lang ta. Itlog, mabuak. Itlog, Patay. Ulit. Akin naman yung una. Akin naman po. Sa'yo. Sa akin dahil pala. Itlog, mabuak. Itlog, mabuak. Itlog, mabuak. Itlog, mabuak. 1, 2, 3, go. Hooray! Iya ba? Sampai tabi. Ayun. Oh. Ayun ba? So, ganyan. Hindi kami magsalita at ingay para hindi kami marinig. Para mahalata nag-ignore namin siya. Pong!
hindi kayo una. Kala ko kaya. Masakit na katatlo na ko. Agay. Lo, Nilo. Tuturo ko. Umiyak siya, guys. Umiyak. Umiyak siya, guys. Tignan niyo, guys. Tuturo ko. Langsung. Mati langsung. Wala na. Asa ko. Ito na. Langsung. Guys. So, yan yun, guys. Gandong ang prank, guys. Na nalakasan ko ng sampal yung cousin ko, guys. So, ayan, guys. Hindi siya tumalaba yung, guys, yung Sumisigaw-sigaw. So, ayan. Sumisigaw-sigaw. So, ayun, guys. Matatabol kami ng habol. Aray ko naman. Huwag ka naman, kasi mababawasan kita. Iiyak ka naman. Sakit kasi. Alam ko na yung prank. Yung, magkwento pa. Sige, tagiling na sa piminti na siya ikon. So, prank namin, guys. So, piminti kami maglalaro. Tapos, namin, yung kapatid ko. Wala kong higa. Ba't mo akong sinampat? Abay! Abay! Wala kong kwenta. Agay, sakit ah! Sakit! Aray! Agay, sakit ah! Wala kang hiya. Agay! Agay, Jul! Agay ba? Sakit kayo! Agay! Ba't mo ko sinampat? Wala kang hiya. Agay! Nang! Tungjong na. Na may isulti naman. It's a prank! So, ayan, guys. Yung sasaktan siya, guys. Na tumalab yung namin, guys. Yung prank namin. Nabubuwang na siya, guys. Ang nanonood dyan, kay Giatay. So, ayun, guys. So, ayun lang yung vlog namin, guys. Yung Tapos napaprank na. namin yung Bye-bye. kapatid namin, guys. So, thank you for watching. Please subscribe. Bye-bye. Bye!